ডিফু वार्ड नंबर 3 आरात पेन बीजेपी एमएससी टिकट धनसिंह क्रामसा फान पिनांगजी पुसी केहां कार्बी आंग्लॉ हेम्पी डिफू सोसांघाट वार्ड नंबर 3 के पारलो आरात तुम पेन लुम्बाजों आसो वेक धनसिंह क्रामसा फांसी लुम्बाजों कॉन्स्टिट्यूएंसी पेन एमएससी बीजेपी टिकट पिनांगजी पुसी केहां के पादो पना बेटा नांगली कार्बी आंग्लॉ ऑटोनोमस काउंसिल एमएससी किलिक अपर नांगते बकong राजचारी आसन तीन आतुमता अमिथांग पार्टी एमएससी टिकट के आसन सी थेकपन लंगलो लुम्बाजों कॉन्स्टिट्यूएंसी लंगपेन सितामी दोलो सोनसी डिफू वार्ड नंबर 3 के पारलो सोसानखारा दुंगारंग आरादा तुमपेन लुम्बाजों आसो मते किदो बारिम वेक धनसिंह क्रामसा फांसी बीजेपी पार्टी पेन एमएससी टिकट पिनांगजी पुसी के हांपन पेदोलो राणा तुम पेन कनिंगजी आलाम थे आजुपनी सेना আমার মাননীয় প্রার্থী ধনসিং খামসাপ বিচাৰোঁ এইটো আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট কিহৰ কাৰণে বিচাৰিছে ধনসিং ক্ৰামছা তাৰমানে আমি এখেতক কি হয় আমাৰ ডিফুবাসী সকলো ৰাইজে আপদে বিপদে সকলো সময়ত মাননীয় আমাৰ ধনসিং ক্ৰামছা ডাঙৰীয়াক সদায় লগ পায় সমাজত আপদে বিপদে সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ আৰু আমি মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যি EM মাননীয় তুলিৰাম ৰহন ডাঙৰীয়াই তেখেতক টিকেট দিলে আমাৰ কাৰণে অলপ সুবিধা হয় সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ ধনসিং ক্ৰামছা ডাঙৰীয়াক টিকেট দিয়াবলৈ তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ।